हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आपणकर पारामेडिकल पोस्ट आ डाक्तर पोस्ट आगु आसे बोली आपणकर अपडेट आसी। मु ऑलरेडी काली आपनको जो अपडेट देथिले आरआरबी रेलवे रे आपणकर आसीयो बोली पारामेडिकल पोस्ट सेटा निश्चिंत आपणक आगु आसीबो। काली आपणक अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट रो आपणकर अपडेट देथिले तार आसीथिले आगु बिते आपण पारामेडिकल पोस्ट आसीबो जोटा कि रेलवे रे आपणक निश्चिंत आसी ता पय आपण माने प्रिपरेशन करंतु। ता सहित ओडिशा गवर्नमेंट रे भी आपणकर पारामेडिकल पोस्ट आसीबा को जाउछि। आउ एटा आपणकर आज अपडेट आइछि ता सहित 3000 आपण डाक्टर पदवी भी मध्य आसीबो। एठी देखंतु आपण न्यूज़ पेपर पब्लिश करा जाइछि जोतरे कि आपणकर स्वास्थ्य मंत्री जे अछन्ती मुकेश मालिक कहछन्ती तांकर 3000 डाक्तर स्वास्थ्य कर्मचारी पद भी पूर्ण हेबो। भुवनेश्वर विधानसभा विभिन्न सरकारी डाक्तरखाना उन्नतीकरण नहीं दाबी होइछि। डाक्तर अभाव नहीं उद्वेग भी जाहिर କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ। ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲୟ ସୂଚନା ଆଗାମୀ ଦିନ 3000 ଡାକ୍ତର ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ମତେ ଜଣାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସେଟା ଆସିବ ସେଇଟା ନେଇକି ଟିକେ ଜଣା ପଡୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଏନଏଚଏମ ରେ ଆସିପାରେ କି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ ରେ ଆସୁଛି ସେଟା ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅପଡେଟ ଆସେ ଅଫିସିଆଲି ଅପଡେଟ ତ ଜଣା ପଡିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କହିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 3000 ଡାକ୍ତର ଆଉ ପାରାମେଡିକାଲ ର କୌଣସି କେତେ ପୋଷ୍ଟ କଣ ଆସିବ ସେଟା ଏଠି ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି। 3000 ଡାକ୍ତର ଖାଲି କହିଛି ପାରାମେଡିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ଆସିବ ପ୍ରିପାରେସନ ବି କରୁଥାନ୍ତୁ ଯାହାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି କାରଣ ସବୁ କହି ହଉନି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବି ଆସିପାରେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ନର୍ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ତା ସହିତ ଏଏନଏମ ର ବି ଆସିପାରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏଲଟି ପୋଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ବି ଅପଡେଟ ଆସିପାରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଆସିପାରେ ପାରାମେଡିକାଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି। ତ ଅପଡେଟ କର ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିପାରିବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ବଡମ୍ବା ବିଜୁଳି ଘରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ରୋଗୀ ସେବା ହଉଛି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ହଉଛି। ତା ସହିତ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଯୋଉଠି ଅଛି मेडिकल कॉलेज सेटा भी आपणकर 7टी नर्सिंग कॉलेज भी सेटा हबो बोली सूचना आछे सेटा भी हबो आपण। तो एमती आपणकर अपडेट आसुची तो देखा जाऊ कोन आपणकर नियुक्ति केमिति आसुची कोन आसुची। आउ पिला माने भी चेष्टा चलैछन्ते तांको तरफरु केमिति नियुक्ति शीघ्र आसीबो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन रे आसु किंतु निश्चित नियुक्ति आसु पिला माने पांतु। ସବୁ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମେଡିକାଲ ବିଭାଗରେ ନୁହଁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଫିଲଅପ ହବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଆରଆଇ ଅମିନ ଏସଏଫଏସଏନଟି ଓ ତ୍ରିପଲ ଏସି ରହିଲା ତା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଲା। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି 3 ଅଗଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହବ। ଏକ୍ଜାମ ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ସମୟ ଯାଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହବ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସମାଧାନ ହବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜବ ପାଇବେ ତା ସହିତ ଏଜ ମଧ୍ୟ କାର ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ପିଡିଏଫ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ସବୁ ଜବ ର ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ ଯାଉଛି ଯେମିତି ଆରଆରବି ଆପଣଙ୍କ ଜେଇ ର ଅପଡେଟ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି। ଏସଏସସି ର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ଏଲଆଇସି ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡିଓ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ତା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର ହଉଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଏନ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ବି ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ अपडेट पाइकी सब रेगुलर आपण माने अपडेट पाइबे टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देबी सब बेले आपण कहूची टेलीग्राम चैनल जॉइन करे आपण माने बेनिफिट रे रहिबे। तो आर पीडीएफ भी आपण माननकु मिल जिवो। तापर बहुत किछि अपडेट जो अछि न्यूज अपडेट हला सेतिर मध्ये आपनको शेयर कराउची। तो पीडीएफ आपनको टेलीग्राम चैनल मिल जिवो। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जिवो सेठु से आपण माने जॉइन करंतु। आ सब पीडीएफ आपण माने पांतु जॉब पाई कि आपण जो सुइटेबल होउची अप्लाई करंतु। तो एटा इंपोर्टेंट अपडेट ला आपण मन पई पैरामेडिकल पोस्ट कथा आपण ने कहउतिले मेंशन नाही सेतरे मेंशन नथिला किंतु लिखा हितला किंतु आसीबो। आरआरबी आपण को डिक्लेयर हे जेछि ऑलरेडी पैरामेडिकल पोस्ट निश्चिंत आसीबो। तो प्रिपरेशन आपण जोरदार करंतु बहुत किछि नियुक्ति आसीबो। सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रहउची आपनकर एटा स्टेट गवर्नमेंट रे भी आसीबो बोली आपनको आज अपडेट आसीछि। आगुरु भी सुना जाउतला जोटा आज आपनको सेटा न्यूज़ पेपर पब्लिश कर देछि। तो
ତ ଏଇଟା ଇମ୍पोर्टाଣ୍ट अपडेट आपन ପାଇଁ वीडियो भल लगे लाइक और शेयर करूँ चैनल रे प्रथम थर पे चैनल को सब्सक्राइब करूँ यही कंटेंट बेल आइकन को क्लिक करूँ समस्त नोटिफिकेशन पाई पारे। धन्यवाद।